fall in love. For heaven's sake, don't say a word, my darling. Don't break a spell. Si vous voulez bien sistemarvi, grazie, così cominciamo. Oddio. Tu veux te placer là-bas? Oui, oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au lycée Niccolò Machiavelli de Florence pour cet après-midi de regards croisés autour de l'enseignement des langues et des cultures de l'Antiquité, des filières ESABAC en Italie et en France, et de l'enseignement des mathématiques. Je laisse tout de suite la parole aux salutations institutionnelles et notamment à Madame Anna Pezzati, que je remercie très sincèrement de nous accueillir ici dans son magnifique lycée et pour sa grande disponibilité. Grazie Anna. Prego. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, benvenuti presso il nostro liceo internazionale Niccolò Machiavelli di Firenze e siete nella sala del teatro del liceo. Questo è un palazzo storico che nasce nel 1513 e poi viene abitato dal 1600 dalla famiglia Rinuccini, dalla quale prende appunto anche il nome. Quindi io ringrazio in primo luogo l'ambasciata di Francia che ci ha onorato di ospitare queste tavole rotonde su appunto l'ESABAC in Italia e in Francia. Ringrazio l'Istituto francese con il quale collaboriamo da tanti anni con i nostri studenti e ringrazio anche l'Ufficio Scolastico Regionale per averci appunto prescelto quale sede di questo importante evento per noi oggi. Lascio la parola alla professoressa Daniela Cecchi che rappresenta il direttore generale dell'ufficio scolastico che non è potuto oggi intervenire ma che ha delegato per la professoressa Cecchi per portare i suoi saluti. Grazie. Buonasera a tutti, sono Daniela Cecchi, sono docente di francese utilizzata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dove mi occupo della dimensione europea dell'istruzione. Sono qui come mi ha appena presentato la dirigente Pezzati per porgere i saluti del direttore generale, il dottor Ernesto Pellecchia, che avrebbe voluto essere qua, mi ha avvertito stamani mattina dicendo che purtroppo un impegno improvviso gli ha impedito di essere con noi e avrebbe voluto veramente partecipare a questa iniziativa che ha sostenuto, come ha sempre sostenuto, qualsiasi iniziativa che l'ufficio ha messo in atto relativa all'internazionalizzazione dell'istruzione, alle dimensioni europee che il nostro ufficio cerca sempre di realizzare. Ringrazio la dirigente Pezzati per averci ospitato in questa prestigiosissima sede, ringrazio l'Istituto francese nella persona di Nelly Mus che ha collaborato e voluto la realizzazione di questo evento e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che hanno deciso di intervenire e di credere in questa iniziativa stasera. Grazie e passo la parola al... Buonasera a tutti e tutte, sono Cecilia Golobov, addetta alla cooperazione educativa per l'ambasciata di Francia, Istituto francese d'Italia.
Sono molto lieta di incontrarmi ancora una volta qua, ringrazio soprattutto la preside per la sua magnifica accoglienza in questo luogo, che è un luogo veramente storico e importante per la nostra cooperazione. Ringrazio anche l'ufficio scolastico regionale che si è molto impegnato in questo progetto. Ringrazio anche l'Académie de Bordeaux qui a été partie prenante de ce projet depuis le début et qui a été aux côtés de notre attachée de coopération basée en Toscane, Nelly Mousse, que je salue et que je remercie sincèrement du fond du cœur parce qu'elle a fait un travail formidable tout au long de ces 4 années et je crois qu'il laissera des traces. J'en profite pour remercier également ma collègue Agnès Palini-Martin, table ronde, et qui donc animera également cet après-midi. Au nom de l'ambassade de France et de l'Institut français-Italie, je voudrais souligner l'importance qu'ont pour nous ce type de rencontres institutionnelles avec évidemment des enseignants qui sont très impliqués dans les projets de coopération, comme on va le voir tout au long de l'après-midi. Il ne vous échappe pas que la signature très récente en novembre 2021 du traité du Quirinal ainsi que la présidence française de l'Union européenne qui s'achève fin juin ont propulsé des projets déjà existants mais qui ont pris maintenant une dimension de plus en plus forte aussi bien au niveau européen qu'au niveau international. Il est pour preuve le développement de l'ESABAC en Italie, mais également en France et tous les projets qui s'y ajoutent. On nous demande également dans les axes forts du traité du Quirinal de renforcer tout ce qui va être échange dans l'enseignement, l'apprentissage des langues anciennes et de l'Antiquité, ce qu'on appelle les LCA. Donc c'est très important que vous soyez plusieurs à vous rencontrer aujourd'hui et nous sommes écoutés aussi bien ailleurs en Italie qu'aujourd'hui en France. Et j'en profite pour dire que cet après-midi sera retransmis plus tard pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de nous écouter en direct. Il est également très important de travailler sur l'enseignement de la DNL dans la discipline non linguistique, puisque de plus en plus, il est important que les enfants, les élèves, se frottent, je dirais, au plurilinguisme, au multilinguisme, à l'ouverture à l'autre, au respect de l'autre, à l'inclusion. Ce sont des valeurs qui sont partagées par nos interlocuteurs italiens très fortement. Je visitais hier des écoles primaires qui ont des programmes qui sont très très avancés sur le plan de l'inclusion, beaucoup plus que nous en France. Donc on a vraiment beaucoup à apprendre les uns des autres. Et je crois qu'en ces temps très mouvementés, il suffit de penser à l'actualité brûlante, à la guerre en Ukraine. Nous avons besoin d'ancrage fort, nous avons besoin de nous retrouver sur des valeurs communes. Et ces valeurs communes sont, à mon sens, comme je l'ai déjà dit, le partage, l'ouverture à l'autre, le respect de l'autre, de l'altérité. Et par rapport à cela, des après-midi comme celui-ci ne peuvent qu'apporter de l'eau au moulin de l'Europe, on va dire, ce sera plus simple, de l'Europe et pour aller plus loin, des valeurs internationales. Donc si j'ai un vœu modeste à émettre aujourd'hui, c'est que les échanges qui résulteront de ces 3 tables rondes qui ont été formidablement organisées et alimentées par des experts de grand niveau, je crois, des 2 pays, nous aident à mieux réfléchir, à mieux mettre en perspective ce que va être l'Europe et peut-être le monde de demain, malgré les difficultés. Tantissime grazie a tutti e tutte. Merci beaucoup et merci encore Anneli.
Et je donne la parole à l'inspectrice IA-IPR de l'Académie de Bordeaux pour les mathématiques, Madame Duranton. Voilà, je représente Madame Pacalin, qui est notre directrice des relations internationales de l'Académie de Bordeaux et qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Alors, l'USR de Toscane est la région partenaire de l'Académie de Bordeaux depuis 2020. Nous entretenons avec l'USR d'excellentes relations et de nombreux projets de coopération ont vu le jour grâce à Daniela Cecchi. Accueil de délégations comme celle, par exemple, aujourd'hui, ces quelques jours, à la fois de l'Académie de Bordeaux, aussi accueil d'enseignants et aussi de professeurs. Nous tenons à remercier grandement aussi l'Institut français qui participe largement à la réussite de ces tables rondes, au succès de ces tables rondes, grâce à Nelly Mousse. Donc aussi vraiment un grand merci, puisque Nelly Mousse nous a accompagnés pendant toute cette préparation, toutes les semaines qui ont précédé ce moment. Donc soutien considérable dans le développement de notre coopération. Merci à elle. L'Académie de Bordeaux est partenaire de ces tables rondes, non seulement grâce à la délégation, à la présence de la délégation française, qui est une délégation mixte, à la fois d'inspecteurs, de professeurs et de la cellule innovation, la CARDI de Bordeaux. Donc, je peux aussi dire que l'Académie de Bordeaux participe financièrement à la traduction et à la transmission des tables rondes. Enfin, merci beaucoup à Madame le proviseur de nous accueillir dans cet établissement vraiment hors du commun et que nous avons découvert avec des yeux émerveillés. Merci beaucoup. Merci pour les remerciements et les félicitations. J'ai eu le plaisir, effectivement, durant ces 4 dernières années, de travailler de façon très agréable et très dynamique aussi avec l'Ufficio Scolastico Regionale pour la Toscane, notamment Daniela Cecchi, et l'Académie de Bordeaux, donc partenaire dans le cadre de la Convention de coopération bilatérale. De très beaux projets ont vu le jour et je suis sûre qu'ils se poursuivront au fil des années. Je remercie également Daniela Cecchi et sa collègue Antonietta Marini qui interviendra tout à l'heure sur la table ronde sur les langues et les cultures de l'Antiquité pour m'avoir présenté Luca Agostino de l'Académie de Versailles, professeur de mathématiques, puisque l'idée de ces tables rondes est en quelque sorte née d'un projet innovant et de formation qu'il a initié avec le lycée Machiavelli notamment autour de la formation croisée. Voilà. Donc je tenais à vous remercier toutes et tous et je me tais, je laisse la parole aux premiers intervenants de cette première table ronde. Je vais me déplacer. Alors, pour cette première table ronde sur un regard croisé sur l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité, en Italie, ce sont les lettres classiques. Nous accueillons Antonietta Marini, qui est donc enseignante de latin et grec, détachée auprès de l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, et qui est également référente régionale pour la promotion de la culture classique. Nous avons à côté Lucia Raffaelli, enseignante de latin et de grec au Liceo Classico Machiavelli de Lucques, pas de Florence, membre du comité régional de coordination pour la certification des compétences de langue latine. Nous avons également Monsieur Yannick Cariou, formateur académique et professeur de lettres classiques au collège Jean-Zé Cernon. C'est ça, Académie de Bordeaux. Merci d'être présent.
Et enfin, et on continue avec Sophie Bernard-Léger, professeure agrégée de lettres et de langue et culture de l'Antiquité au lycée Mission laïque française Victor Hugo de Florence. Merci Sophie d'être présente. Et une collègue de l'Institut français Italia, Claire-Emmanuelle Nardone, professeure agrégée de lettres classiques, lectrice d'échange à l'Università degli Studi di Torino, chargée de coopération scientifique et universitaire à l'Institut français Italia. Merci beaucoup Claire-Emmanuelle. Je vous laisse la parole. Bonne table ronde. Merci, bonsoir. Il mio compito è quello di introdurre questa tavola rotonda. Spero di riuscirci. Non so bene. Vorrei far scorrere la diapositiva che non sta scorrendo. No. Pensa di poter riuscire a far scorrere la diapositiva? No. Ci siamo. Ok. Allora, dicevo che il mio compito è quello stasera di introdurre questa tavola rotonda dedicata all'insegnamento del latino in quello che in Italia è il liceo, inteso come i 5 anni che corrispondono in Francia a collège più lycée per l'appunto. Si tratta per noi dell'inizio di un percorso che abbiamo condiviso tutti quelli che vedete qui a questa tavola, ai quali vorrei aggiungere 2 persone, 2 colleghi francesi che non hanno potuto essere presenti con noi stasera, ma che hanno condiviso fin dall'inizio, nelle settimane scorse, il percorso che abbiamo iniziato, e sono Jean-Pierre De Giorgio e Mariella Nappi. La prima constatazione dalla quale siamo partiti è quella della presenza effettivamente di una crisi, sia da parte francese che da parte italiana, una crisi che non sta solo nei numeri, l'apparenza potrebbe ingannare, ma che è evidente anche per l'Italia, dove, come vedremo, i numeri continuano ad essere ancora abbastanza alti. La crisi c'è, e nella speranza che il fondo di queste 2 rispettive, con elementi di differenza, crisi che stiamo affrontando, nella speranza che il fondo sia stato toccato, abbiamo colto 2 elementi positivi, 2 elementi di apertura verso il futuro che vorremmo condividere con voi, e sono rispettivamente una prima considerazione, cioè l'inclusione delle lingue classiche, sia il latino che il greco, stasera ci occuperemo soprattutto di latino, nel quadro delle competenze chiave europee. Il secondo elemento sarà un'importante dichiarazione, un impegno ufficiale preso dai nostri rispettivi ministri dell'istruzione francese e italiano. Ora, per quello che riguarda il primo punto, nella slide che vedete è stata messa la competenza, con una piccola porzione della descrizione, la competenza, quella competenza chiave europea nella quale il latino e il greco possono rientrare. È la competenza numero 2 delle 8, si tratta della messa a punto delle competenze chiave europee del 2018, che hanno aggiornato il quadro del 2006. Al numero 2 di queste 8 competenze si indica la competenza metalinguistica. Ho messo una slide nella quale sono indicati gli elementi essenziali di questa competenza, che ha a che fare evidentemente con la comunicazione, ma la cosa più importante è una piccola nota che nel documento della Commissione europea si trova in calce, che ho riportato per intero perché è quella che ci riguarda da vicino. Tra le competenze di carattere metalinguistico è compresa anche l'acquisizione delle lingue classiche, come il greco e il latino. E si illustra il dato dicendo che le lingue classiche sono all'origine di molte lingue moderne e possono facilitarne l'apprendimento in generale. Sono poche parole, ma sono un'apertura importante, come avremo modo di commentare in seguito. Il secondo dato importante, dicevo, è questa dichiarazione, questo solenne impegno che i nostri ministri hanno preso. Il 16 novembre del 2021 si è tenuta la prima giornata europea delle lingue e culture classiche, promossa proprio dal ministro dell'istruzione, dell'allora ministro dell'istruzione francese. Sono intervenuti ministri di altri paesi e in particolare 4 hanno preso un impegno solenne.
ministro francese, il ministro italiano, che è tuttora ministro, Bianchi, e poi il ministro greco e quello cipriota, perché l'impegno in realtà riguarda non solo il latino, ma le lingue classiche nel loro complesso. 2 paesi che parlano lingue neolatine, 2 paesi che parlano il greco, e l'impegno consiste proprio nella volontà espressa, nell'impegno ben preciso assunto a rafforzare la cooperazione nell'ambito dello studio del latino e del greco antico, incoraggiando ogni tipo di progetto che possa rilanciare lo studio di queste discipline. Ora, la cosa naturalmente ha un grande rilievo perché in Italia ha avuto seguito anche in ulteriori dichiarazioni del nostro ministro, che ha aperto prospettive interessanti anche per un'eventuale reintroduzione del latino in ordini di scuola dove allo stato attuale il latino non è compreso. Nei pochissimi minuti che mi mancano, che mi restano, 1 minuto e poco più, devo anche darvi un'idea delle cose, degli argomenti che cercheremo di toccare oggi pomeriggio. Allora, questo è lo schema del nostro incontro. Avremo inizialmente Monsieur Yannick Cariou, professeur académique et formateur académique et professeur de lettres classiques au collège Jean Zay de Sénon, dall'Accademia di Bordeaux, che siede al mio fianco e che presenterà nelle linee generali, soprattutto per il pubblico italiano, il sistema scolastico francese. A seguito alla dottoressa Marini, che rappresenta l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, che siede alla mia sinistra, presenterà invece l'insegnamento del latino nel sistema scolastico italiano, piuttosto a beneficio del pubblico francese. Seguirà ancora una presentazione, un breve cenno del professor Cariou su quello che accade nel collège in Francia, l'età corrispondente del collège è la scuola media, e su questo, su qualche prospettiva che riguarda la scuola media, ci parlerà la dottoressa Marini. A seguito parleremo di obiettivi più generali per l'insegnamento del latino laddove viene praticato in modo più disteso, e ce ne parlerà per la Francia Monsieur Cariou, seguito da Sophie Bernard Léger, che è professeur agrégé de lettres classiques presso il liceo Victor Hugo di Firenze, che aprirà qualche prospettiva in questa direzione, sempre parlando di ciò che accade da parte francese. Per l'Italia dirò qualcosa io sono insegnante del liceo classico Machiavelli di Lucca, insegno lettere classiche, e infine, ma non per ultima, Claire Emmanuelle Nardon, che siede al fondo della tavola, che è professeur agrégé de lettres classiques e lectrice d'échange all'Università degli Studi di Torino, e che ci parlerà della formazione dei docenti di lingue classiche, piuttosto in ambito francese. Per l'Italia diremmo poche cose. Penso che potremmo cominciare con Monsieur Cariou. Vous avez la parole, merci. Très bien. Donc je voudrais d'abord dire le grand plaisir que j'ai à être ici, et en même temps l'intérêt très grand que nous avons pu avoir à échanger au sujet de nos systèmes qui sont si différents. En quelques minutes aussi, il va falloir que je vous présente la présence du latin et du grec dans notre système éducatif. Donc au tableau derrière moi, vous voyez le fonctionnement général que je vais essayer d'expliquer. Tout d'abord, nous ne distinguons pas forcément l'enseignement de la langue et celui de la civilisation. Les deux sont des aspects très importants, ce qui fait qu'en dehors d'un enseignement précis du latin, on voit la présence des langues anciennes. Par exemple, à l'école primaire, on va insister sur l'origine des mots, où on va présenter aussi la mythologie, des récits fondateurs. Et on trouvera donc ces éléments dans les cours de français et d'histoire. Pour le cours de français aussi, au niveau du collège, l'étude de l'étymologie, la composition des mots, des éléments de l'Iliade et de l'Odyssée sont aussi des éléments importants.
Cela continue au niveau du lycée, puisque l'enseignement de spécialité humanité, littérature et philosophie contient pour la moitié de son programme annuel de la classe de première un programme sur l'éloquence avec une très forte base antique. Alors pour le tableau que vous voyez, il faut le lire depuis le bas. Donc le fonctionnement du collège français donc, commence à 11 ans et va se terminer à 15 ans, ce qui veut dire que notre classe de 3e, dernière classe du collège correspond à la première classe du lycée en Italie. C'est l'endroit où les élèves vont pouvoir découvrir les langues anciennes. On voit qu'en classe de 6e, déjà est présent un enseignement qui commence tout juste depuis l'année dernière et de manière expérimentale cette année, à la rentrée 2022, il sera encore plus développé, un enseignement qui reste facultatif de français et culture antique, qui, basé sur le français, développera des éléments d'étymologie, des éléments de grammaire, mais de grammaire simple en se basant sur le latin, et des éléments de civilisation, particulièrement autour des mythes. Véritablement, c'est à partir de la classe de 5e, quand les élèves ont 12-13 ans, et cet enseignement va se poursuivre pendant 3 ans jusqu'à la fin du collège, c'est l'enseignement facultatif des langues et cultures de l'Antiquité. La première année de 5e, les élèves peuvent suivre un enseignement pendant 1 heure et ensuite jusqu'à 3 heures en 4e et 3e. L'enseignement du grec va pouvoir être développé en classe de 3e. Mais des expérimentations permettent aussi aux élèves, dans le cadre de ce qu'on appelle l'éclat, enseignement conjoint des langues anciennes, de découvrir le grec à partir de la classe de 5e. À la fin donc, du collège, où cet enseignement est facultatif, il touche à l'heure actuelle environ 14% des élèves pour le latin et un peu moins de 1% pour ceux qui étudient le grec. Se situe le brevet pour lequel les élèves peuvent gagner, grâce à cet enseignement facultatif, 10 à 20 points. Au niveau du lycée, 2 solutions, 2 possibilités vont être offertes aux élèves. D'une part, un enseignement facultatif qui se poursuivra sur les 3 années, seconde, première et terminale, à raison de 3 heures par semaine. Et les élèves vraiment qui veulent se spécialiser plus particulièrement pourront choisir parmi leurs enseignements de spécialité, qui sont au nombre de 3 en première et de 2 en terminale, vont pouvoir choisir l'enseignement de spécialité, langue, littérature et culture de l'Antiquité, à raison cette fois-ci de 4 heures en première et 6 heures en terminale. L'ensemble se termine au niveau du bac, où les élèves pourront donc obtenir aussi des points, l'enseignement de spécialité étant coefficient 16 et l'option, elle, coefficient 4. Donc, très rapidement, quelques éléments. L'enseignement est ouvert à tous les élèves. Donc, tous les élèves peuvent postuler pour l'enseignement du latin. Et nous avons, grosso modo, 10% d'élèves qui choisissent sur l'ensemble des 2 niveaux, collège et lycée, environ 10% des élèves qui vont choisir l'enseignement des langues anciennes. Merci Yannick. Je vais donner la parole à Madame Parini. Grazie. L'oggetto del mio breve intervento è quello di offrire un quadro di sintesi sullo spazio e sul ruolo che l'insegnamento delle lingue classiche, in particolare il latino, riveste nel sistema educativo italiano ed è rivolto in particolare ovviamente all'uditorio francese. Mi fermerò per ragioni di tempo solo su alcuni aspetti. L'obbligo scolastico, potete vedere lo schema del sistema scolastico italiano con la comparazione col sistema francese, inizia a 6 anni, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo ciclo di istruzione che rappresentava fino al 2007 la scuola dell'obbligo, quando l'obbligo scolastico è poi stato innalzato a 16 anni, quindi comprendendo anche il biennio, i primi 2 anni della scuola secondaria di secondo grado. Dall'anno scolastico 1977-78 non è più previsto l'insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado, ma su questo aspetto apriremo un breve spazio di riflessione più avanti nel corso della tavola rotonda.
La scuola secondaria di secondo grado è articolata in 3 filiere principali: i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di durata quinquennale. Un elemento che caratterizza il nostro sistema di istruzione è la obbligatorietà del curriculum. Esistono infatti nelle 3 filiere, liceo, tecnico e professionale, differenti indirizzi con piani di studi diversificati, ma non è prevista una personalizzazione del curriculum dello studente paragonabile al sistema francese. Questo ovviamente coinvolge tutte le discipline e non caratterizza in maniera particolare l'insegnamento del greco e del latino. L'insegnamento denominato Lingua e Cultura Latina è presente nel piano di studi di 4 dei 9 indirizzi in cui è articolato il sistema dei licei. Solo nel liceo classico l'insegnamento del latino è associato a quello del greco. Se scorriamo la tabella e vediamo, possiamo vedere il quadro orario delle discipline latino e greco nel sistema dei licei dopo l'ultima riforma del 2010, che ha ridotto notevolmente il monte ore in alcuni degli indirizzi liceali in cui era previsto l'insegnamento della lingua latina, in particolare nel liceo linguistico, dove vedete che è ridotto soltanto al biennio. Se passiamo invece a dati quantitativi, cioè quanti studenti della scuola secondaria di secondo grado affrontano nel loro percorso di studi lo studio del latino, della lingua e della cultura latina, i dati sono ancora altissimi, perché nonostante una leggera flessione che potete vedere si va ancora al 35%. Questo chiaramente è anche un impegno forte per il sistema scolastico italiano, un impegno anche di fronte all'Europa. Pur senza negare la crisi che l'insegnamento e l'apprendimento della lingua latina da parte degli studenti attraversa e che non può trasparire ovviamente dai dati quantitativi, l'insegnamento del latino continua comunque a mantenere nel sistema educativo italiano un ruolo che non trova equivalenti negli altri sistemi scolastici europei. Nonostante il differente quadro orario e i diversi curricula liceali in cui è inserito, l'insegnamento del latino è caratterizzato da una sostanziale omogeneità degli obiettivi disciplinari, che sono riconducibili al binomio lingua-cultura, implicitamente espresso già nella dicitura della disciplina. Da una parte quindi l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie alla traduzione dei testi d'autore e quindi la centralità del testo e della traduzione. Dall'altra la prospettiva storico-letteraria sulla base della quale è impostato lo studio della cultura. Nei primi 2 anni del liceo, indipendentemente dall'indirizzo, l'insegnamento del latino si focalizza sullo studio della lingua ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze di traduzione. Va aggiunto tuttavia che lo studio della cultura classica nel primo biennio dei licei è affidato non solo all'insegnamento del latino e del greco ove presente, ma anche della storia antica e all'interno dell'insegnamento dell'italiano dalla lettura in traduzione dell'epica omerica e dell'Eneide, che sono sempre insegnamenti curricolari. Si tratta tuttavia di discipline distinte, spesso affidate a insegnanti diversi, e questo ostacola una prospettiva integrata nello studio della cultura classica, come sarebbe invece auspicabile. A partire dal 3° anno inizia lo studio della storia della letteratura. Centrale è la lettura dei testi d'autore, integrata con testi in traduzione, ovviamente con un livello di approfondimento diverso nei vari indirizzi liceali, proporzionale al differente spazio che la disciplina occupa all'interno del curriculum. Mi accingo alla conclusione. Maurizio Bettini, noto classicista, afferma: l'enciclopedia culturale condivisa dagli italiani, e mi permetto di aggiungere dagli europei, è profondamente legata alla cultura romana e attraverso essa a quella greca. Questo spiega il ruolo che ha avuto e ancora conserva, nonostante la crisi e le riforme, nel sistema educativo italiano. La costruzione dello spazio comune europeo dell'istruzione non può prescindere da questa memoria culturale condivisa, che i sistemi educativi europei tutti, ciascuno nella propria specificità, hanno la responsabilità di tramandare perché diventi patrimonio comune dei futuri cittadini europei, di un'Europa, permettetemi di usare la nostra lingua comune, una in diversitate. Grazie Antonietta, ripassiamo la parola a Yannick per il latino al collège.
Bien, alors je voudrais juste rebondir sur ce que disait Antonietta Marini. Concernant l'enseignement du latin en France, contrairement à l'Italie, il est proposé dans tous les établissements, et en Aquitaine particulièrement, nous sommes très contents d'en avoir vraiment partout. Et depuis le mois de novembre, même les lycées technologiques peuvent proposer cet enseignement de manière facultative. Pour ce qui est particulièrement du collège, l'enseignement facultatif touche, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 à 15% des élèves d'un collège. Alors forcément, là, je vais essayer de vous présenter en 5 minutes, ce qui est une véritable gageure, l'enseignement du latin au collège, mais bon, je vais donner quelques pistes. Tout d'abord, cet enseignement étant facultatif, il est proposé à des élèves au profil très varié. Certains d'entre eux vont être poussés par leur famille, d'autres vont y venir par intérêt uniquement de la mythologie, certains y viennent pour améliorer leurs compétences en français. C'est donc une pédagogie différenciée qui doit absolument être mise en place par les enseignants. On va avoir des élèves en grande réussite, des élèves avec beaucoup plus de difficultés. Le professeur est donc invité à varier ses lectures et ses activités de manière à ménager l'intérêt des élèves, et tout particulièrement ceux qui sont le plus en difficulté. Donc tout à l'heure, on aura l'occasion de voir quelques pages de manuels. Les manuels français ont tendance à être très illustrés, très colorés, parce que nous n'avons pas comme but de former des spécialistes de langues anciennes. L'objectif reste beaucoup plus modeste, mais nous cherchons à être le plus efficace possible, en particulier dans l'acquisition d'une culture générale et d'une meilleure maîtrise du français. Pour ce qui est des méthodes, la langue et la civilisation vont être totalement liées l'une avec l'autre, et on va essayer de faire autant de découvertes de civilisation que de découvertes de langue. Et on va même pouvoir lier, comme je l'ai dit tout à l'heure, latin et grec. Les images, les textes proposés vont aussi recouper l'ensemble du monde d'inspiration antique. On peut étudier, regarder, comparer un texte du Moyen-Âge, un texte plus moderne du XVIIIe, voire je pense tout de suite à la thèse de Jean Jaurès qui a été écrite en latin, des représentations d'art contemporain prenant comme sujet des mythes, par exemple. Le but est de permettre aux élèves de comprendre le monde moderne par une appropriation d'un monde ancien différent. On va quand même s'adapter au niveau des élèves. Pour les élèves de 5e, donc le premier niveau où les élèves découvrent la langue latine, on s'intéressera à des éléments de la vie quotidienne. Manger à Rome, le fonctionnement des maisons, la fondation de Rome. Et petit à petit, vers la 3e, on ira vers des choses plus approfondies, comme l'impérialisme romain, le polythéisme et le monothéisme, etc. Tout cela nous invite, par la variété des sujets, à développer le plus possible l'interdisciplinarité, puisque nous n'arrêtons pas de dire que le latin est au carrefour des autres matières. Donc je crois que le terme des programmes de terminale, enfin du lycée en tout cas, c'est à la confluence des savoirs d'aujourd'hui, ce qui nous permet donc de développer des partenariats avec différents collègues. Pour ce qui est plus particulièrement de la langue, de cette étude qui ne plaît pas forcément le plus directement aux élèves, nous avons à cœur de développer un vocabulaire fréquentiel. Ça veut tout simplement dire les mots les plus utilisés en latin, en particulier les bases, les radicaux qui vont permettre par dérivation d'enrichir le vocabulaire des élèves. La grammaire, elle sera fonctionnelle, c'est-à-dire les faits grammaticaux les plus fréquents. Donc on peut commencer assez tôt à avoir des faits grammaticaux plus complexes que les élèves seront amenés à voir régulièrement à travers les textes. Dans tous les cas, on commencera par une observation, par des textes d'auteurs ou parfois des textes plus adaptés pour que les élèves découvrent un fait grammatical, un fait de langue, pour ensuite mémoriser par une leçon plus traditionnelle, pour enfin leur permettre de réinvestir, soit dans le cadre d'exercices, soit dans le cadre de découverte d'autres textes.
Le point, je dirais, important, c'est qu'on va chercher à faire en sorte que les élèves, à la fin de la troisième, soient capables de traduire un texte court et simple en langue latine. Mais j'ai dit traduire et comprendre, je devrais dire surtout comprendre. Chez nous, la traduction est un des exercices d'approche d'un texte ancien. On va aussi bien proposer des textes à trous, dans lesquels il faut compléter un mot. On peut choisir cet exercice qu'on appelle boule de neige. On commence par une structure très simple pour complexifier le fonctionnement de la phrase, que les élèves voient son développement. On peut utiliser aussi des comparaisons de traduction que les élèves doivent justifier, etc. Et je dirais l'exercice le plus auquel on voudrait arriver, c'est leur donner un texte en latin, qu'ils aient réussi à le comprendre sans forcément passer par une traduction directe. À côté de ça, des expérimentations diverses sont proposées. Les enseignants de lettres classiques en particulier sont très inventifs. J'ai parlé de l'enseignement conjoint du latin et du grec. L'oralisation, l'utilisation du latin à l'oral est aussi une autre de ces expérimentations qui fonctionne très bien, en particulier dans l'Académie de Bordeaux. Merci Yannick. Je donne la parole ancora a Antonietta per la scuola media. Allora, l'insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado, che è l'equivalente del college, fu abolito nel 1978, ne abbiamo già parlato, al termine di un acceso dibattito sulla funzione e gli obiettivi della scuola dell'obbligo. Già però da alcuni anni, dal 63, con la riforma della scuola media, l'insegnamento era diventato facoltativo, limitato al solo ultimo anno e propedeutico alla prosecuzione degli studi negli indirizzi liceali. Qual è lo stato attuale? Le scuole secondarie di primo grado, nella loro autonomia, possono, e spesso lo fanno, organizzare dei brevi corsi di introduzione alla lingua latina che sono nuovamente destinati praticamente in maniera esclusiva agli studenti che comunque affronteranno lo studio del latino nella secondaria di secondo grado. E di fatto anche la metodologia didattica è simile a quella che poi viene adottata in un primo anno di un liceo, quindi la conoscenza dei primi elementi della morfologia sia verbale che nominale. Negli ultimi mesi si è riacceso il dibattito sulla reintroduzione del latino come disciplina anche nel percorso di studi comune e obbligatorio per tutti, ossia il primo ciclo di istruzione. Anche a seguito delle dichiarazioni del ministro Bianchi, che ha però chiarito in maniera, penso, categorica che è escluso dal punto di vista ministeriale la reintroduzione della disciplina a livello ordinamentale. Ma il ministro ha anche invitato però le scuole nella loro autonomia a valutare l'inserimento del proprio curriculum di una forma di alfabetizzazione, diciamo, alla cultura e alla lingua latina. Si tratta di un'operazione estremamente complessa che necessariamente dovrà prevedere la definizione di obiettivi e quindi di strategie didattiche diverse da quelle previste per l'insegnamento a livello liceale. E qui aggiungo anche una specifica formazione dei docenti. In questo il confronto con l'esperienza francese, e questo è uno anche dei risultati del confronto di queste settimane, può essere veramente molto stimolante, sia dal punto di vista degli obiettivi che degli strumenti pedagogici. E sicuramente l'apertura di un tavolo di confronto su questo aspetto fra i due paesi è sinceramente auspicabile. Il nuovo insegnamento del latino dovrà soprattutto tenere conto della finalità del primo ciclo di istruzione, così come viene definita nelle indicazioni nazionali, ossia promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente nel corso della vita le competenze chiavi europee. E qui si apre un quesito. Può la conoscenza della lingua e della cultura latina, ma soprattutto di quali aspetti della lingua e della cultura latina, rientrare fra le competenze culturali basilari e irrinunciabili? Allo sviluppo di quali competenze chiave potrebbe contribuire un rinnovato, perché di rinnovato dobbiamo parlare, insegnamento di lingua e cultura latina nella scuola secondaria di primo grado? Ovviamente non c'è il tempo, lo spazio e il modo di affrontare un tema di questo tipo in questo momento. Abbiamo appena citato la competenza multilinguistica e
e l'Europa in questo momento ci sta richiamando a considerarla parte della competenza multilinguistica. Chiaramente anche su questo si apre uno spazio di riflessione. Vorrei però aggiungere anche un'altra competenza che è strettamente legata, la competenza in materia di consapevolezza e di espressione culturale. Vi invito a pensare alla composizione eterogenea delle nostre classi, che ai tanti futuri cittadini italiani ed europei che provengono dai paesi più disparati e che sono portatori a livello di tradizione familiare comunque di altre tradizioni culturali, a cui innanzitutto abbiamo il dovere di garantire l'accesso a quella che Bettini definiva enciclopedia culturale condivisa, che è il patrimonio della cultura greco-latina. Allo stesso tempo, il confronto con la cultura classica, che fa parte della nostra tradizione, ma è anche ormai altro da noi, può contribuire al dialogo interculturale e aprire quindi uno spazio anche in questo senso. Ovviamente tutto questo sarà, lo auspichiamo, frutto, oggetto di discussioni e di valutazioni sia a livello ministeriale che penso a livello regionale e di singole scuole. Grazie Antonietta. Torniamo a Yannick con quali obiettivi per l'insegnamento del latino, la prospettiva francese, naturalmente. Bien, donc pour ces objectifs de l'enseignement du latin, la première chose que je voudrais dire, c'est que nous avons des programmes en France relativement précis sur ce qui doit être fait pour chaque année de l'enseignement. Cela dit, l'adaptation est un des éléments très importants pour les professeurs. D'une part, nous allons devoir nous adapter au type d'élèves, au niveau des élèves, et par ailleurs au fonctionnement de chacun des établissements en termes d'horaire. Quoi qu'il en soit, le ministre Jean-Michel Blanquer a déclaré dans le journal du dimanche du 29 septembre 2018 que le latin et le grec sont la sève vivante au sein de notre langue. Offrir cet enseignement approfondi à nos élèves est un enjeu de civilisation et de justice sociale. Au sein de nos programmes, le mot qui va revenir très fréquemment est le terme de « confronter ». Comme je l'ai dit, nous ne cherchons pas à former des spécialistes de langue latine, mais des élèves capables d'utiliser des connaissances antiques. Pour ce qui est du collège, on va chercher à faire découvrir aux élèves des aspects différents de la civilisation, des aspects historiques importants, de manière à développer leur esprit critique. On tentera au niveau de la langue de comparer les langues, en particulier pour mieux comprendre le français, et permettre aussi un apprentissage plus aisé des autres langues romanes et des langues à déclinaison. Un des points importants est qu'on cherche aussi à montrer le lien extrêmement fort entre le latin et le grec, tant pour la langue que la civilisation. Quant au lycée qui renforce ces objectifs, on peut résumer ça en disant qu'on va chercher à former un citoyen libre et éclairé qui sera capable de puiser dans le passé pour expliquer le monde dans lequel il se trouve. Les programmes l'expriment clairement en disant qu'on va chercher à répondre aux questions légitimes qu'un élève d'aujourd'hui peut se poser sur lui-même, sur la société, sur le politique, sur les choix de civilisation, sur le monde et sur les grands enjeux contemporains. Ça, c'est le but général, mais l'enseignement au lycée devra faire avec des élèves encore plus hétérogènes au collège qu'au lycée, puisque les élèves venant de différents établissements dans le collège vont avoir, pour certains, une très bonne connaissance de langue, pour d'autres, une très bonne connaissance de civilisation. Ensuite, ils vont aussi avoir des motivations différentes. Certains vont aller vers une spécialisation en lettres, d'autres vont aller vers des sciences et vont abandonner assez rapidement le latin. Donc cette hétérogénéité, l'enseignant tentera de la gérer au mieux pour proposer donc cette formation d'un citoyen libre. Au niveau du lycée, on va quand même revenir vers un enseignement plus précis de la littérature à travers des textes, mais à nouveau, les textes...
très variés. Le tout est d'ouvrir les perspectives pour les élèves à travers des documents très variés. Et on va donc chercher à élaborer, à leur permettre d'élaborer leur propre représentation du monde. Et en cherchant tout particulièrement à montrer la singularité des textes antiques et en même temps de montrer la proximité entre l'Antiquité et la modernité. Et je vais passer la parole à Sophie qui, elle, va parler et va présenter. Vous proposez d'ajouter quelques mots sur cette confrontation, puisque c'est le mot qui apparaît dans les programmes, la confrontation entre les langues et cultures de l'Antiquité, et plus spécifiquement le latin, et le monde moderne et contemporain. Alors, un mot tout d'abord sur les programmes de l'option langue et culture de l'Antiquité au lycée, donc en seconde, première et terminale. Chaque année de lycée s'oriente autour d'une grande thématique ou d'une grande question. En seconde, la question est « Qu'est-ce qui fait le propre de l'homme ? Comment devenir pleinement humain ?» En classe de première, et le sacré. La classe de terminale, donc la dernière année de lycée, est consacrée aux interrogations philosophiques, scientifiques et religieuses portant sur la place de l'homme dans l'univers. Et à ces thèmes s'ajoute un axe transversal commun aux 3 années, intitulé Méditerranée, qui propose l'étude d'un espace géographique et historique fondateur dans le prolongement des thématiques étudiées chaque année. Donc les programmes de lycée, les programmes de latin, n'obéissent pas à une logique chronologique, mais à une organisation thématique. Les cours de l'enseignant sont organisés en ce qu'on appelle des séquences, c'est-à-dire un ensemble de séances qui forment une unité thématique et qui visent à atteindre un ou plusieurs objectifs et permettent d'aborder des textes et des documents appartenant à différentes époques. Alors, je vous propose rapidement 2 exemples d'une possible mise en œuvre de cette confrontation avec un premier extrait de manuel, du manuel Attier pour la classe de seconde. Donc c'est dans le cadre d'une séquence de début d'année, de début de lycée, donc sur le rapport entre l'homme et l'animal. On propose aux élèves de réfléchir sur les façons dont ce rapport homme-animal est pensé dans l'Antiquité et dans la modernité. Et sachant que dans une même séquence, il faut se fixer des objectifs de langue, par exemple en début de seconde, la révision de l'emploi des cas, l'apprentissage du pronom relatif, des objectifs méthodologiques, par exemple se familiariser avec le dictionnaire Gaffio en ligne ou se familiariser avec le vocabulaire de l'analyse d'images, et des objectifs de culture. Donc, par exemple, s'initier à la philosophie, établir des comparaisons entre la pensée des anciens et les modernes. Et donc, une séance, alors là, c'est un exemple de séance, donc 1 à 2 heures, par exemple, peut être consacrée au mythe de Lycaon, donc c'est le document projeté, avec, vous voyez, un support textuel, un extrait des Métamorphoses d'Ovide. Alors, c'est un extrait court avec des questions de traduction guidée, puis des questions d'analyse, c'est ce qui s'intitule approfondissement dans le document, et enfin une recherche personnelle sur l'évolution du mythe du loup-garou à travers les siècles. Et donc le manuel propose 2 illustrations, une œuvre picturale baroque avec le tableau de Cossier et un photogramme d'un film de 1994. Et l'enseignant peut tout à fait, c'est même recommandé, consacrer une séance entière à l'analyse d'images. Ce qui n'est d'ailleurs pas facile puisque ça suppose de mobiliser tout un vocabulaire spécifique. Et le deuxième exemple que je souhaitais vous montrer, alors ça c'est quelque chose de nouveau. Depuis 2019, l'un des outils élaborés pour la mise en œuvre de la confrontation entre l'ancien et le moderne est de proposer aux élèves, alors soit de façon ponctuelle, soit de façon récurrente dans l'année,
l'élaboration d'un dossier personnel ou portfolio qui vise à comparer 2 œuvres appartenant à 2 époques différentes et parfois à 2 genres différents. Donc plusieurs combinaisons sont possibles dans ces diptyques, ça s'appelle aussi des diptyques. Il peut s'agir de comparer 2 textes, l'un antique, l'autre moderne, par exemple une fable de Phèdre et une fable de La Fontaine. Ça peut être la comparaison entre un texte et un document iconographique, ou entre 2 documents iconographiques, par exemple une peinture murale retrouvée à Herculanum et représentant Médée, et le tableau de Delacroix illustrant lui aussi le mythe de Médée. Ça peut être encore un texte ou un document iconographique et un document, un film, donc une œuvre filmique contemporaine. Et dans cet extrait donc, du manuel Via Latina de première, il s'agit d'élaborer un portfolio sur le thème du droit des femmes, avec pour support un extrait de l'histoire romaine de Tite-Live sur l'abrogation de la loi Oppia, et un document iconographique. Alors là, il s'agit d'une planche de la bande dessinée Persépolis de Marianne Satrapi, qui traite de la répression des femmes en Iran. Et donc l'élève doit être guidé dans les différentes étapes de la constitution de son dossier, de son diptyque, l'objectif final étant l'exploitation de ce dossier, par exemple sous forme de présentation orale devant la classe, donc il s'agit de travailler aussi l'oral, ou bien de produire, alors c'est ce que propose ici le manuel, produire un article de journal. Donc on travaille ici plutôt l'argumentation en français à l'issue de ce travail de recherche. Et donc pour terminer, il s'agit bien de mettre en œuvre des compétences diverses, la recherche documentaire, l'autonomie, la rédaction, l'éloquence, etc. Et idéalement d'arriver en fin d'année à élaborer une bibliothèque d'œuvres antiques, modernes et contemporaines en rapport avec les thématiques étudiées pendant l'année. Merci Sophie. Diremo adesso qualche parola sulla obiettivi per l'insegnamento del latino nella prospettiva italiana. Il punto di partenza inevitabile sono le indicazioni nazionali che già qualcuno prima di me ha menzionato, del 2010. Non sono veri e propri programmi, contengono tuttavia prescrizioni precise, articolate per tipologia di liceo, in linee generali e competenze e obiettivi specifici di apprendimento. Si tratta per l'Italia della messa a punto più recente di obiettivi per l'insegnamento, nel nostro caso del latino. Per noi che in Italia abbiamo una tradizione singolarmente lunga e solida, se considerata soprattutto in un'ottica comparativa rispetto agli altri paesi europei. A questa messa a punto, che possiamo considerare quella attuale del 2010, siamo arrivati dopo una serie di trasformazioni e di interventi, in alcuni casi anche piuttosto cospicui, e un po' ne abbiamo parlato, che direi possiamo organizzare in 2 tipologie. Da una parte interventi di carattere spontaneo che chi insegna e lavora nelle classi conosce bene, cioè trasformazioni alle quali noi docenti siamo chiamati tutti i giorni nella prassi scolastica quotidiana e che sono dettati dalla necessità di andare a cercare gli studenti là dove sono, cioè andare incontro alle loro difficoltà, ma non solo alle difficoltà, anche proprio in senso positivo alle esigenze, agli interessi, all'orizzonte mutato degli studenti di oggi. E tutto questo avviene, direi, in modo sotterraneo e un po' spontaneo. Dall'altra ci sono stati invece interventi formali, ufficiali da parte del legislatore, che bisogna riconoscere a volte è intervenuto con una evidente e anche produttiva intenzione di ricercare un'intesa proficua con questa trasformazione che la società e che il mondo giovanile ha conosciuto. Altre volte gli interventi sono stati piuttosto dettati da necessità più materiali, un po' meno disinteressate, necessità di risparmiare tempo, spazi e risorse. Il risultato generale oggi è un impianto che ha subito trasformazioni, ne porta i segni, ma che mostra ancora evidente, sorprendentemente evidente,
i tratti di ciò che era originariamente. Proviamo a vederlo in concreto. Se leggiamo queste indicazioni, partendo dal liceo classico, noi abbiamo la percezione di obiettivi estremamente specialistici. Io ne vorrei menzionare, proprio citare letteralmente alcuni. Per l'uscita dal triennio, dalla classe terminale del liceo classico, i nostri obiettivi parlano di, cito, cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali, che non è poco, rendere nella traduzione lo specifico letterario del testo. Questo per il triennio, ma già all'uscita del biennio, cioè dopo solo 2 anni di latino, si immagina, e questo non solo per il classico, dove lo studio è in fondo rafforzato e accompagnato dal greco, ma anche per lo scientifico e anche per le scienze umane, si immagina un allievo che, cito di nuovo, riesce a impadronirsi dell'usus scribendi degli autori latini, e davvero non è poco nemmeno questo. Poi però si aggiunge alla fine del triennio che con maggiore realismo forse le competenze linguistiche saranno verificate attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, anche facendo ricorso ad esercizi di traduzione contrastiva. Contrastiva è un esercizio che può essere molto interessante, ma se mi limito solo alla contrastiva naturalmente non traduco propriamente. Invece per il linguistico, che ha, come abbiamo visto, il latino solo per 2 anni, nei programmi, ora non entrerò nel dettaglio, ma si legge che lo studente prima si concentrerà sulle strutture fonologiche, sistema quantitativo, legge della penultima, strutture morfologiche, e ci muoviamo su un piano di enunciazione molto tecnica, poi però si dice che si potrà fermare alla 3ª declinazione, perché in latino le prime 3 declinazioni sono produttive, poi nelle lingue europee le altre evidentemente no. Si dice esplicitamente che dell'aggettivo ci si potrà limitare a fare il grado positivo, il comparativo e il superlativo no. Insomma, la sensazione che si ha leggendo con un occhio un po' critico queste indicazioni nazionali è che il meccanismo di adattamento degli obiettivi da un tipo di liceo all'altro sia un meccanismo di taglio, di riduzione, più che un reale ripensamento della modalità della strutturazione dello studio del latino. Allo stato attuale gli obiettivi che dovrebbero guidare l'insegnamento del latino nei diversi tipi di liceo sono differenziati sì, ma più in termini quantitativi, ho parlato di taglio, che non in termini qualitativi. Per tutti i licei, persino per il linguistico, dove sono solo 2 anni, rimangono sostanzialmente invariati obiettivi e metodi che sono quelli di un tempo, sono quelli tradizionali, e li proverei a riassumerli in 3 punti fondamentali, che peraltro Antonietta ha già menzionato. La centralità di uno studio di per sé analitico, come è presentato, della lingua, rispetto allo studio della cultura e della civiltà che in quella lingua si esprimono. Come obiettivo finale, secondo punto, la lingua utilizzata come strumento per accedere alla letteratura, e terzo punto, quella letteratura studiata secondo e presentata secondo un impianto storicistico, rigidamente cronologico. Ora, se di fronte a quella che non si può fare a meno di riconoscere come una certa inerzia del modello che, intendiamoci, ha anche grandi pregi, non solo difetti, ma è un modello che è rimasto inerte nel tempo. Accanto a questo noi assistiamo, lo abbiamo visto, a un calo continuo, a una disaffezione da parte del pubblico. La disciplina, così come è insegnata, non esercita più una grande attrattiva, e questo lo dobbiamo riconoscere per onestà anche da parte italiana, senza comparare i numeri con la Francia, che ha tradizione diversa dalla nostra, ma se noi guardiamo le statistiche come un contagocce, come un contenitore che perde acqua gocciolando, il liceo classico ogni anno perde. E paradossalmente il gradimento è persino minore laddove gli obiettivi sono meno ambiziosi, e questo si vede bene se si scorporano i dati, perché nel liceo scientifico il calo non è forte come nel classico, ma quelli che calano sono i tradizionali, non calano le scienze applicate dove il latino non c'è più, quindi laddove il latino c'è in uno scientifico cala. Nelle scienze umane
quello che cala è la filiera nella quale si fa il latino, cala meno o non cala il socio-economico dove il latino non si fa, quindi il latino cala. Inoltre c'è un'altra considerazione da fare, che anche laddove gli allievi in qualche modo nel loro zoccolo duro resistono, come avviene nel classico con un calo moderato, molto spesso nella prassi scolastica credo tutti riscontriamo un frequente scollamento tra una parte degli studenti che consegue anche per intero quegli splendidi obiettivi, ma è una parte esigua molto spesso, e invece una parte che si perde, o si perde fisicamente, oppure rimane, ma rimane nutrendo un forte senso di frustrazione. Vorrei condividere con voi una iunctura che a me è piaciuta molto e che ho trovato in un contributo di Rosario Drago di una quindicina di anni fa, Latino perché, latino per chi. Drago parla di una sorta, la chiama così, di opzionalità clandestina. Non abbiamo l'opzionalità come in Francia noi, chi si iscrive al liceo classico lo porta in fondo per 5 anni, ma sfido i miei colleghi a dire che non è vero quello che sto per dire, cioè che spesso noi accompagniamo alla maturità ragazzi che allo scritto non hanno mai raggiunto la sufficienza e hanno rinunciato a raggiungerla, compensando con un orale nel quale magari manifestano molto interesse. Questa è davvero una opzionalità clandestina, che è segno però di una perdita di efficacità dell'insegnamento. Allora forse lo studio del mondo greco-romano e anche della lingua latina e poi greca richiede l'assunzione di prospettive multiple, che non si limitino a quella letteraria e all'uso della lingua come strumento per accedere alla letteratura, prospettive che tutte insieme potrebbero giovarsi dell'apprendimento della lingua e offrire però ai ragazzi uno stimolo diverso, più forte allo studio di quella lingua. Non ci dimentichiamo che abbiamo di fronte un pubblico di studenti che è cresciuto in un mondo dove la parola scritta non è praticamente più isolata, è sempre accompagnata da immagini, sono emoji, sono disegnini, sono meme, sono altri modi di comunicare, quindi forse anche nell'insegnamento del latino dovremmo assumere, in questo caso penso la lezione dei nostri colleghi d'Oltralpe potrebbe essere messa a frutto con una sinergia positiva fra noi e loro, quindi cercare obiettivi che siano anche di carattere culturale. A vero dire il legislatore questo disagio lo ha sentito, perché se noi leggiamo i programmi, le indicazioni nazionali del 2010, non leggiamo più come si leggeva un tempo lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, noi leggiamo lingua e cultura. La parola cultura c'è, ma se voi leggete quelle indicazioni, di cultura non c'è più traccia. Allora si scrive lingua e cultura, si legge lingua e letteratura di fatto, quindi la prospettiva nella quale potremmo provare a muoverci in fondo è un po' questa. Vorrei spezzare un'ultimissima lancia e qui forse mi serve una diapositiva, la penultima credo delle mie diapositive, per la prospettiva dello studio del lessico. Ecco, proprio questo. Abbiamo lavorato insieme Francia e Italia, volevo rinnovare un connubio con la scuola francese di tanti anni fa e volevo ricordare a tutti i miei colleghi che alla fine degli anni 90 l'editoria scolastica ha mostrato i segni di un fermento culturale che era molto attivo nella ricerca di un rinnovamento del modo di fare latino e l'ambito lessicale è stato preso in grande considerazione, soprattutto sulla scia di studi che venivano condotti anche al di fuori dell'Italia. Francesco Piazzi, per l'editore Cappelli, ha curato l'edizione italiana di una opera che nel suo originale francese era Vocabulaire essentiel du latin di Jean Guillaumin e Gérard Coquille, che si fondava proprio su studi di lessico frequenziale per poter proporre agli studenti un lessico intelligente che nella traduzione quotidiana avrebbero davvero trovato non parole selezionate in modo arcaico da memorizzare, ma parole da imparare perché gli studenti sentono l'utilità di quell'apprendimento. Proprio negli anni 90 altre cose sono state proposte, questo è il lessico di per sé, ma strumenti utilizzabili come questo, ma ne ho preso uno un po' casualmente, diciamo, sono stati proposti e poi però tutto questo io ho avuto come la sensazione nella mia prassi scolastica che sia stato
triturato da quella macchina infernale che è l'editoria scolastica, che brucia rapidissimamente anche buone suggestioni, sempre alla ricerca di novità e di altro, e l'altro e la novità non è sempre così produttivo. Ecco, mi fermerei qua perché penso di essere andata anche un po' oltre il tempo questa volta. E darei la parola invece alla nostra collega che ci parlerà, Claire Emmanuelle Nardon, che ci parlerà di formazione degli insegnanti, che è un altro problema che sentiamo tutti molto forte. Grazie. Grazie. Merci à l'Institut français de m'avoir permis de participer à cette table ronde et au lycée Machiavelli, bien sûr, et puis à Antonietta Marini, parce qu'elle a permis les dialogues dont est née cette table ronde et qui sont le début d'un processus, nous l'espérons. Alors, je vais dire quelques mots sur la formation des enseignants en France, assez rapidement, parce que c'est aussi la fin. Je commence les conclusions, disons, en présentant en tout cas ce qui se fait en France dans le domaine de la formation. J'aurais besoin de la diapositive. Merci. Alors en France, l'accès au poste d'enseignant dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée, se fait à travers 2 concours de recrutement de l'enseignement national. Le CAPES, le concours de recrutement des enseignants certifiés, et l'agrégation, qui est le concours de recrutement des enseignants agrégés, plutôt destiné traditionnellement aux enseignants en lycée, mais maintenant ce n'est plus régulier. Pour les lettres classiques, il s'agit du CAPES section lettres classiques dans la colonne de gauche, et pour l'agrégation de lettres classiques dans la colonne de droite. Ce sont 2 concours annuels, ils ont lieu tous les ans, nationaux, auxquels les étudiants se présentent à Bac+5, c'est-à-dire à la fin de la 2e année de master magistrale. Depuis 2010, la préparation de ces concours est masterisée, c'est-à-dire que cette préparation se confond avec la formation que reçoivent les étudiants en M1 et en M2, en Master 1 et en Master 2, ou seulement en 2e année pour le cadre de l'agrégation. Il est donc important de s'intéresser aux épreuves qui composent ces concours, parce que ces épreuves orientent de manière déterminante la formation que reçoivent les futurs enseignants pendant ces 2 années de master. Alors le CAPES a fait l'objet d'une réforme cette année, donc je vous présente la nouvelle version. Et pour l'agrégation, qui est un concours plus ancien qui n'a pas changé au fil des décennies, je présente l'agrégation externe, c'est-à-dire pour les étudiants qui n'ont jamais enseigné, qui entrent dans le métier, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, dans ce tableau figurent les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission aux 2 concours. Donc, écrit en premier, oral en 2e. Je ne m'étendrai pas davantage, mais j'ai surligné les épreuves qui contiennent une composante didactique. Donc, dans le cas du CAPES, il y a une épreuve à l'écrit et une épreuve à l'oral qui contient de la didactique, puisque c'est un concours qui a été modernisé, qui a fait l'objet de nombreuses réformes et qui valorise les compétences de transmission des savoirs, la pratique de l'enseignement. En revanche, pour l'agrégation, il n'y a pas d'épreuves qui contiennent de la didactique. Il a une structure plus ancienne, il est plus axé sur les compétences disciplinaires, les compétences linguistiques. Et puis, pendant longtemps, les professeurs agrégés ont été privilégiés pour accéder au poste à l'université. Donc c'est un profil un peu différent. On peut remarquer toutefois que pour le CAPES, il ne s'agit pas de didactique disciplinaire des langues anciennes dans les épreuves, mais que les épreuves correspondent à l'approche dont on a parlé avant, c'est-à-dire mobiliser le texte ancien pour mieux comprendre et mieux connaître le français, la langue française et le monde contemporain. Alors, quelle formation est donnée à ces étudiants au niveau de l'université ? Alors, c'est la diapositive suivante. Pour l'agrégation, la préparation se fait en 1 an après le Master 1. Alors, c'est une année de travail très intense, orientée sur la langue et la littérature française et antique, sans préparation didactique. Et les cours sont dispensés à l'université par les enseignants-chercheurs. Pour le CAPES, alors c'est une structure différente.
La préparation se déroule dans le cadre de ce qu'on appelle les masters MEF, c'est-à-dire master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, qui existent pour toutes les disciplines. D'accord ? L'important, c'est que les étudiants se destinent à être enseignants. Ils sont gérés, ces masters, par les INSPE, qui sont des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, qui sont une composante de chaque université. Ce sont donc des masters de 2 ans qui sont très encadrés par le ministère de l'Éducation nationale, d'une manière très homogène sur l'ensemble du territoire, au même titre que le concours lui-même. Alors, dans ce tableau-là, dans ce tableau-ci, j'ai surligné les formations en didactique orientées langues anciennes, présentes en première et en deuxième année. Donc j'ai recueilli quelques témoignages et d'après ces témoignages, ces enseignements sont des cours de didactique disciplinaire de langues anciennes qui impliquent l'usage du numérique en particulier. Et ces cours sont dispensés par des enseignants de collège et de lycée qui viennent à l'université, qui sont embauchés pour donner ces cours à l'université. Parce que tout simplement, les enseignants-chercheurs ne sont pas spécialisés en didactique, souvent. C'est vraiment pas leur domaine. Et donc, ils n'ont aucun souci pour faire appel au vivier du secondaire pour assurer ces cours. Alors, quelle est la réalité de ces concours de recrutement par rapport à l'enseignement effectif dans les établissements ? Alors, en fait, comme on l'a dit, c'est une discipline sous tension, donc il y a très peu de candidats. Dans les 2 cas, pour le CAPES et pour l'agrégation, il y a moins d'admis au concours que de postes ouverts chaque année. Voilà, donc c'est une situation critique. Et donc, les enseignants de lettres classiques, le vivier d'enseignants de lettres classiques ne suffit pas à assurer les cours de langues et cultures de l'Antiquité, de LCA, dans les collèges et dans les lycées, puisque, comme on l'a dit, comme Yannick l'a dit tout à l'heure, ils sont proposés partout, dans tous les établissements, quasiment tous les établissements. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, les universités font des offres de formation continue pour former des enseignants d'autres matières qui sont déjà en poste. Alors, c'est surtout des professeurs de français, d'histoire-géographie, de philosophie et de langue vivante. Et donc, souvent, les universités leur proposent des formations qui leur permettent de se présenter à ce qu'on appelle la certification complémentaire en LCA. Yannick a fait partie de la commission de la délivrance de cette certification. Et ça leur permet d'intervenir en complément des professeurs de lettres classiques dans les établissements. Donc, ce que je veux souligner rapidement au terme de ce tableau d'ensemble, et ça va nous lancer vers les conclusions et les propositions, c'est l'extrême volonté d'adaptation des universités dans la situation de crise que traversent actuellement les lettres classiques en France. Il y a vraiment une sensation de solidarité. Et la recherche de nouveaux modes de collaboration entre le secondaire et l'université pour permettre aux disciplines de vivre. L'ouverture de ce dialogue déjà enclenché entre université et secondaire en France à l'expertise, à l'expérience italienne, grâce à un dialogue franco-italien sur un double niveau, universitaire et scolaire, permettrait certainement de faire considérablement progresser cette réflexion qui est souvent enclenchée à l'échelle locale. Par exemple, on l'a vu dans l'Académie de Bordeaux. Je vous remercie. E je laisse la parola a Antonia Luci. Grazie Emanuele. Ci avviamo alla conclusione. Per quello che riguarda la formazione dei docenti in Italia il quadro, lo sappiamo bene, è un po' più fluido, più flessibile. Tradizionalmente abbiamo molti diversificati canali di reclutamento, di accesso e pochi percorsi di formazione, spesso liberi, non sempre istituzionalizzati. Siamo però, è vero, anche in attesa di una riforma che ci è stata promessa e quindi attendiamo parole dal Ministro. Nel nostro incontro, del quale tiriamo ora le conclusioni, dal nostro incontro non ricaviamo ricette naturalmente o soluzioni, però ne ricaviamo qualche indicazione di lavoro per il futuro, insomma qualche pista che ci piacerebbe continuare a percorrere insieme e forse anche qualche ragione di ottimismo condivisibile. Quel latino che era stato bandito in Italia dalla scuola per tutti negli anni 70 perché considerato anche un po' come ultimo retaggio di una scuola elitaria e classista o quantomeno non inclusiva, potrebbe conoscere oggi o domani una sorta di riabilitazione culturale.
dopo che è stato incluso anche tra le competenze chiave europee, perché questo è avvenuto, anche se è solo in una piccola nota, e di quelle competenze si dice che sono volte a promuovere valori comuni di un'istruzione inclusiva e di una dimensione europea dell'insegnamento. Le lettere classiche sono state comprese in quell'ambito. I nostri paesi, Francia e Italia, possono trarre un grande profitto dal confronto e dallo scambio che abbiamo provato a iniziare insieme in queste settimane e da una riflessione propositiva che possa dare un minimo contributo concreto anche a realizzare quegli intenti che si sono espressi in un impegno così solenne e ufficiale da parte dei nostri due ministri. Noi abbiamo pensato alla possibilità di molte piste di lavoro che si potrebbero aprire da ora in poi, proseguire con tavoli di confronto sulla didattica delle lingue, per esempio, sulla cultura classica, maggiore diffusione di quei dispositivi che pure esistono a livello europeo, dispositivi di mobilità, che però a volte non sono così ben conosciuti dai docenti e dalle scuole. Lavorare con i giovani docenti in formazione, per esempio, aiutarli ad acquisire un profilo di docente europeo, anche creare partenariati, altre forme di collaborazione, pensare a forme appunto di formazioni congiunte, anche un po' sulla scorta dei nostri colleghi scientifici che sentiremo nel terzo di questi contributi, nella terza tavola rotonda, che hanno già consolidato un rapporto franco-italiano. Per chiudere lascerei le ultime parole all'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. Antonietta. A me quindi l'onere di prendere degli impegni condivisi fra l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Accademia di Bordeaux. Ho creduto in questa tavola rotonda come referente per la promozione della cultura classica dal primo momento e garantisco l'impegno dell'Ufficio Scolastico Regionale a continuare questo tavolo di confronto e di discussione. Proprio per essere molto pratica, riteniamo che sia opportuno lavorare da una parte sul profilo dei docenti e sfruttando appieno le potenzialità del nuovo programma Erasmus, quindi non solo la mobilità in uscita, ma anche la possibilità di accogliere nelle nostre scuole docenti in formazione che si stanno formando con metodologie in un contesto culturale diverso dal nostro, che possono trarre beneficio da un soggiorno e da un confronto con un tutor italiano, ma possono anche portare tanto. Quindi questo è un canale, spero che ci stiano ascoltando anche le università, che dobbiamo portare avanti da parte nostra, disponibili all'accoglienza. Secondo strumento di formazione, l'ha già ricordato Lucia, la possibilità di, sul modello che poi vedrete presentato nell'ultima tavola rotonda, che è stato già realizzato in Toscana dal professor Agostino, di laboratori binazionali. E quindi lavorare sulla creazione anche di docenti esperti che siano capaci di condurre e di offrire questo tipo di formazione ai colleghi dell'altro paese. E ultima cosa, non ci dimentichiamo il coinvolgimento degli studenti. Io ringrazio come referente, ma come istituzione, l'Ambasciata di Francia per aver promosso una ricognizione nelle scuole italiane di scuole che hanno espresso il loro desiderio di continuare lo scambio di buone pratiche. Uso continuare perché seguiranno, spero, anche quello che è emerso oggi. E sono orgogliosa che la Toscana abbia risposto con numeri molto alti e soprattutto con tutti gli ordini, diciamo, gli indirizzi liceali. E questo è un segnale veramente forte. Quindi se i docenti mi stanno ascoltando, creiamo un gruppo di lavoro, l'Accademia di Bordeaux è disponibile a continuare con noi e diamo veramente seguito praticamente a quello che abbiamo oggi come intenti espresso e prima di noi i nostri ministri. Grazie tante, grazie mille. Merci beaucoup pour ces interventions très riches. Effectivement, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé par l'ambassade de France pour l'enseignement des langues et des cultures de l'Antiquité. La région Toscane, grâce aussi à la diffusion de l'Ufficio Scolastico, a répondu massivement.
Et l'Académie de Bordeaux a relayé sur les enseignants, sur les établissements scolaires. Ce sont des partenariats qui vont se mettre en place, qui sont coordonnés, et j'en profite pour remercier, je n'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure, mais Madame Bernadette Pacanin d'Araïc de l'Académie de Bordeaux et Christophe Hauss qui est chargé de mission à l'Académie et qui sont sur le dossier. Donc merci infiniment.